आमने समस्ते एक स्वतंत्र दिवस उद्देश्य रे आज गुरु पूर्णिमा ये गुरु पूर्णिमा अवसर रे आमर जो दिव्य गुरु परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ तांका श्री चरण रे निजक निवेदन करी आज कार्यक्रम को आम आरंभ करने जाऊँ। गुरुंकर देश रे गुरु वंदना बा गुरुंकर पाई स्वतंत्र भाव एक मर्यादा रही गोटे स्थान रही। तेणु गुरु सदा सर्वदा प्रत्येक व्यक्तिर हृदय रे अवस्थित अछंती। से गुरु उद्देश्य रे जहाँ सबू आम माने वंदना स्वरूप गान करू ताहा एई भली ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमसादि लक्ष्यम एकं नित्यं विमलमचलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि। नित्यं शुद्धं निराकरं निराभासं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु मध्ये मातृस्थिति मातृ मध्ये स्थितो गुरु गुरु मातृ स्थितो भिन्नौ तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पददर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। आज स्वतंत्र दिवस रे गुरु को उद्देश्य रे स्वतंत्र वंदना निश्चित भाव में समस्त हृदय रे एक फूल काणी देउथिबो। गुरु को उद्देश्य रे आम जीवन जेपरी भाव में उत्सर्गीकृत हो से सकाशे आज जो विषय वस्तु रही मन्माथं श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मद्गुरु श्री जगद्गुरु मो गुरु होचंती श्री जगतर गुरु से होचंती परम ब्रह्म परमेश्वर परम एवं परमा प्रकृति। से गुरु को उद्देश्य रे आम समस्त हृदय आम माने प्रणाम निवेदन करुचु। से गुरु समस्त भितर प्रकाशित हुंतु। से गुरु आम मान को यथार्थ भाव में रास्ता देखांतु। जो रास्ता रे आम मान को जीवाकू ही पड़िबो। ये जो स्वतंत्र पथ केवल से परम प्रभु वर्तमान आम मानक पई ये युग पाई स्वतंत्र भाव में ये रास्ता चयन करिसेंती। वर्तमान आम गहन रे भवेश भाई अनुपस्थित अछंती। मैं भवेश भाई आसिले। वर्तमान मु भवेश भाई को अनुरोध करी भवेश भाई ये विषय रे हमकु स्वतंत्र भाव में व्याख्या प्रदान करिवे। भवेश भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद परंपरा क्रम आज एक विशेष दिवस एक पूर्णिमा को गुरु दिवस रूप गुरु पूर्णिमा भाव पालन कर एक विराट कारण होची जे
ऋषि माने एई समयରୁ चातुर्मास्य व्रत आरंभ करुଥିଲେ। चातुर्मास्य व्रत हला जे जो चारोटी मास वर्षा समय जो समय गमनागमन सुविधा न थाए से चारोटी मास को ऋषि माने गोटे गहन साधनार समय भाव व्यतीत करथिले। कुआड़ को जनपद को जीवा पड़े ना वा जाई हुए ना ताको चातुर्मास्य व्रत भाव से ग्रहण करथिले। प्रत्येक साधना प्रत्येक शिक्षा प्रत्येक प्रगति पछरे गोटे सहयोगर हाथ थाए एवं कई जने पथ प्रदर्शक थांती से होचंती प्रकृत रे हमर गुरु। तेणु से माने प्रथम रो गुरु को तांकर सम्मान प्रदर्शन करिकी साधनाटी को आरंभ करुଥିଲେ एवं ताही प्रकृत रे मध्य परंपरा। आमे जेतेबेले गुरुंकर एई महान अवदान जहा साधना अरे एक विराट रहस्य को आम आगे उन्मोचित कर दिए बा गोटे बड़ आश्रय भली से आम कड़े थांती। ये परंपरा वास्तविक केबे आरंभ होइतला? ये परंपरा भारत रे आरंभ होइतला जे वैदिक सभ्यतार मूलरू ये गुरु परंपरा विद्यमान रहितला। अनेक तथ्य को आधार करी गवेषक माने कहउछंती जे महान वेदव्यास ठारो यह आरंभ होइतला। कहीं कि ना वेद सेतेबेले एकमात्र शास्त्र थिला। वेद अद्वितीय ग्रंथ थिला आ द्वितीय किछि नथिला। एटा चारि भाग रे विभक्त करिया पई आवश्यक नीति नियम निर्धारण करी व्यासदेव तांकर चारि सुयोग्य शिष्यों को से सबर संपादन कार्य रे सहकारी रूप रे नियुक्ति करथिले। सेई चारि जन ऋषि हेले जांको से तांकर शिष्य भाव रे ग्रहण करथिले। पहिल ऋषि जांको ऋग्वेदर संपादन दायित्व दिया जाइथिला। वैशंपायन ऋषि जांको यजुर्वेदर संपादन दायित्व दिया जाइथिला एवं जैमिनी ऋषि जे सामवेदर संपादन करथिले एवं सुमंतु जे अथर्ववेदर संपादन करथिले। एई चारि शिष्य पुणी सेमानंको शिष्य मानंको ये दुरूह कार्यर संपादन रे नियोग कले। एई शिष्य माने पुणी परवर्ती काल रे गुरु रूपे सेमानंको सुनिर्वाचित शिष्य मानंको वेद शिक्षा देले। एई परि भाव रे प्रचलित हला गुरु शिष्य परंपरा। गुरु थिले अंतर्द्रष्टा ऋषि मनीषी। शिष्य मानकर सामर्थ्य विचार करी से माने विद्या दान करुथिले। सेतेबेले गोटिए शर्त थिला शिष्य पाई जे सकल ज्ञानर आधार भगवान तांकर ज्ञान को
ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ କିଛି ପାତ୍ରତା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହି ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନୁଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ମହାନ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ, ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ସାହ ଓ କାଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁକୁ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ରଖାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଉତ୍ସାହ ନଥିଲେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କାଳର କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ। କିଭଳି ଭାବରେ କାଳକୁ ଆମେ ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳ ଏକ ଶତ୍ରୁ ବା ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ରୂପେ, ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ, ଏକ ନିମିତ୍ତ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଯୋଗ। ମୋର ଯୋଗ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ କହୁ ସେଇଟା ହିଁ କାଳ। ତେବେ ବାକି ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମନେ କରୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ, ଯିଏ ଆମର ପୂଜ୍ୟ, ଯିଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ମହିମା ଆଜି ଭଳି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସତରେ ଏକ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ବିଷୟ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ଦିବସଟିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିକିରି, ତାକୁ ଆଲୋକ ଆଣିକି ତାକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ସେହି ଐଶ୍ୱରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରନ୍ତି।
ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ବିରାଟ ପରାକାଷ୍ଠା ରହିଛି ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ ଏସେସ୍ ଅନ୍ ଗୀତାର 2ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଗୁରୁ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମାନବ ଶିଷ୍ୟ, ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିସାଇପଲ୍। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡିସାଇପଲ୍ରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଭାଇନ୍ ଗୁରୁରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ଡିଭାଇନ୍ ଗୁରୁରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ସେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମାନବୀୟ ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ କଥାରେ, ମନେ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ, ଗତକାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯେ ଆମେ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଏସେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଏସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ପିଲା କାଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ, ସେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ସାଧନାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାଣର ଯେତେ ଋଷିମାନେ, ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରಂ ବ୍ୟାପ୍ତಂ ଜେନ ଚରାଚରಂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଅଜ୍ଞାନତିମିରନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁର୍ ଉନ୍ମିଳନଂ ଜେନଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଯେ ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଦିନେ କବୀର କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ 2 ଜଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି? ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୁରୁ ହିଁ ମତେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆଉ ଗୁରୁ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା? ଏ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ। କିନ୍ତୁ କବୀର ତାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେ ଗରିଆନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁର ମହିମା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ଆମର ମନ୍ତ୍ରଦାତା, ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା, ପିତା ମାତା ସଖା ସହୋଦର ସୁହୃତ, ଏ ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପାଇବା।
जे गोटे गोटे कौन कह असेंबली ऑफ ऑल इन वन सब किसी हम तांको भितर हम दर्शन कर परियो यदि सेपरि हो नहीं ताले आमे आदर्शर आउ गोटे सर्वोच्च स्थान रे तांको नहीं रखिबा शिष्य रूपे तांको चरणाबिंदरे शरण नबा तांकर आत्मज्ञान को आमे आहुरी सम्मानर कृतज्ञतार आखिरे देखिबा कारण आम देखिबार त्रुटिटी होची आम सीमित मन अज्ञान अंधकारच्छन्न अहम प्रसूत इंद्रिय बोध कारण एटा ही तो अंधकार अंधकार गोटे कोठू आसे ना तेणु गुरु इज ए रेफरेंशियल फिगर टू द डिसाइपल ये सब काले रही गुरु होचंती जे डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस जे अंधकार को दूर कर देइछंती बा करि देई पारंती आमे तांको नहीं परिबा जबड़ी आमे पढुतले जे से शिक्षादाता से मंत्रदाता से सिद्धिदाता से पिता माता से सखा से सहोदर से श्रुत से भली से जने काउंसलर से हेले परामर्शदाता से आमर मूल्य गुड़ी को परिवर्तित कर दियंती आमे गोटे जीवन मूल्य नहीं बंचु थाउ गत काले आमे पढिथिले मानव मूल्य गुड़ी को जे दिव्य मूल्य रूपांतरित कर दियंती कारण आमे जो सेट ऑफ बिलीफ सेट ऑफ कन्विक्शंस आमे जो धारणा रे वंचित हो जो सीमित मन भितरे से सीमित मन को जे प्रसारित कर दियंती सीमित मन को जे गभीर कर दियंती जे ताको सूक्ष्मता आड़ को नहीं जानती जे ताको उच्चता प्रदान करती से प्रकृत रे आमर मूल्यबोधर स्तर गुड़ी को मध्य उन्नीत करनियंती आउ तांको जीवन होचे आम समस्तंक पई गोटे उदाहरणर जीवन एग्जाम्पलर इन लाइफ तेणु तांको जीवन को देखी आमे जीवन बंचा शिखु माँ जो श्री अरविंद को देखी से जहाँ को स्वप्न देखुले जे भारत रे कई जने तांकर गुरु अछंती तो सी तांकर जो पोशाक गुड़िक जो परिच्छद गुड़िक से परिकल्पना करथिले जेतेबेले से श्री अरविंद देखिले से भली खंडे धोती जे विदेश रे पाठ पढ़िथिले जे से काल रे 750 टंका दरमा पाउथिले से काल रे 750 टंका आज तारीख रे हिसाब करी होनी तो भावंतु जे से व्यक्ति किते सरल किते निराडंबर भाव रे किते गोटे मग्न चेतना भितर किते नीरवता भितर गोटे हिमालयन पर्सनालिटी गोटे हिमालयन साइलेंस को नहीं से बंचुले निज भितर ताले से आम जीवन रे गोटे प्रेरणार स्रोत आध्यात्मिक विवर्तन सी होचंती साहाय्यकारी एवं गुरु को आमे साधारणतः ये भली ग्रहण करिछु जे से गुरुकुलर आचार्य प्राचार्य गुरुकुलर से होचंती कुलपति ये गोटे कुल ये गोटे वंश जो माने गुरुंकर अनुगामी ही रहती जमती ये गोटे गुरुकुल ये गुरुकुलर जे कुलपति से होचंती से गुरु तेणु आमे तांको
जो बाटरे वर्णना कले मध्य आम मनर सीमा ठारू तांकर व्यक्तित्व एवं तांकर जो अभिव्यक्ति अच्छी सेटा निश्चित भाव में खूब आगरे रहिबो कारण आमे आम क्षुद्र मनर सीमारे तांको भावंती इंग्राजी साहित्य रे गुरु को एभली वर्णना करा जायछि द इम्पार्टर ऑफ नॉलेज बुद्धिस्ट माने एक कथा कहते जे ज्ञान को प्रवर्तित करती एवं दे आर हेवी विथ नॉलेज से माने ज्ञानर गोटे गोटे पराकाष्ठा ज्ञानर समुद्र हेवी विथ स्पिरिचुअल विस्डम आध्यात्मिक प्रज्ञार से माने गोटे समुद्र हेवी विथ स्पिरिचुअल वेट आध्यात्मिक गुरुत्व रवि से मैंने से भली गरियान हेवी विथ द गुड क्वालिटीज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड रियलाइजेशन सेमानक पाखरे शास्त्र आउ अनुभूतिर गुणवत्ता भरी होके थाए हेवी विथ ए वेल्थ ऑफ नॉलेज ज्ञान सेमानकर संपत्ति एवं से होचंती सी जे आमको उत्थानर पथरे नियंती आमको प्रयासर गोटे प्रत्युत्तर दियंती जहांको आमे नहीं परिबा जे ये सही द syllable gu means darkness the syllable ru he who dispels them आमे दुईटी शब्द जानू गु रु गु कहले अंधकार एवं रु कहले who dispels them ये कथा हम जानिछु उपनिषदर कथा किंतु प्रकृत रे से अंधकारटी कोन से अंधकारटी हला आम भितरर अज्ञानता the dispels the darkness of the ignorance ताले आम पाखरे जो अज्ञानता रही से अज्ञानता को ऑल काइंड्स ऑफ इग्नोरेंस जेता जेता आमे अध्ययन करिसंती से समस्त अज्ञानता को दूर करी जे आम भितरे आलोकर संस्थापन करती आलोक को आम भीतर को आणती से महान प्रतिभु जे भगवान प्रतिनिधि रूप से आम जीवन रे रहिचंती तो तांको आमे कलना करिबा प्रकृत एक गुरुत्वर व्यापार से होचंती द सोर्स एंड द इंस्पायरर ऑफ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ आम आत्मज्ञानर से होचंती स्रोत उत्स एवं प्रेरणादाता से प्रेरणा पुरुष एवं आम आत्मा निकट में कहीं पहुंचो ना आत्माटा हूँ द एसेंस ऑफ रियलिटी आम वास्तवतार सत्य ज्ञानर सेटा हूँ मूल कथा उपनिषद रो वर्णना रही छांदोग्य उपनिषद कहते it is only through guru that one attains the knowledge that matters the insights that led to self knowledge जो अंतर्दृष्टि व ज्ञानर जो सदवस्तु द्वारा आमे आत्मज्ञान आड़ को चली जाऊ ताकू जे आम भीतर को नहीं जानती से होचंती गुरु कथा उपनिषद कहते declares the guru as indispensable to the acquisition of knowledge ज्ञान उपलब्धि क्षेत्र रे जे सबुठारु अपरिहार्य जबळी श्री अरविंद साधना चतुष्टर कथा कहउतले गुरु शास्त्र उत्साह काल सर्वोपरि गुरु अछंती एवं तैत्तिर उपनिषद कहउचंती human knowledge is described as that which connects the teacher
and the student through the medium of exposition, just like a child in the connecting link between the father and the mother through the medium of procreation. ए सृष्टिर प्रक्रिया भितरे जेभଳି बापा माँ आमको गोटे लिंक भाव रही सेमाने आमको ए विश्व सहित संयोगित करती से भली गुरु मध्य गोटे लिंकिंग फोर्स ये कथाटी को माँ बड़ चमत्कार भाव कहते एजेंडा रे माँ एजेंडा रे गुरु को कौन कहते शुणु The guru is someone who has liberated his consciousness and has become an embodiment of the divine. गुरु होचंती से जे निजर चेतना को मुक्त कर देचंती आमे जो माने चेतना को बांधी के रखिछु कन्फाइन कर रखिछु भास्ट करि पारिना आकाश परि व्याप्त करि पारिना जांकर चेतना रे परिव्याप्ति नहीं से गुरु हवा कष्ट किंतु माँ कहते हैज बिकम्स तांकर चेतना को से एते उन्मुक्त कर देचंती लिबरेट कर देचंती मुक्त कर देचंती जाफल हैज बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन से एक दिव्य अवतार हुई उठिचंती एक दिव्य अभिव्यक्ति हुई परिचंती एक दिव्य मूर्त रूप से नहीं सारिचंती द गुरु इज ए चैनल फॉर द डिवाइन who connects the aspirant to the divine power flowing through him. Guru होचंती गोटे प्रणाली गोटे चैनल कांक पई ना फॉर द डिवाइन दिव्यंग पई who connects जो कथरा हम पढुतले से लिंकिंग फोर्स से कनेक्ट करंती कहा सहित ना द एस्पिरेंट टू द डिवाइन पावर जे आस्पृहाशील मनुष्य सहित दिव्य शक्ति को जे संयोगित करंती एवं फ्लोइंग थ्रू हिम से डिवाइन पावर टी तांको भीतर दे शिष्य भीतर भीतर को से धाराटी प्रवाहित हुए पुणी कहते ही कनेक्ट्स ही इज नथिंग बट ए लिंक गुरु जने संयोगकारी से गोटे लिंक आम बुझी पारछु लिंक कौन संयोग he brings you into contact with the power से कहा से तो लिंक करंती ना से शक्ति सहित ये contact you don't have से आमको जोड़ी दियंती कहा सहित ना the contact is between higher planes with the highest ये तो बड़ा माने टेक्निकल भाषा व्यवहार करा जाय This contact is between higher planes with the highest. एमती कहीं कहले इथिपई जे आस्पुरहाशील मनुष्यटी हायर से कही ना लोयर सहित हाई को जोड़ा जाउछे लोयर रो आउ टिके आगो को आसीले जाई शिष्य हेबो तेणु जे हायर रे अछि ताको हाईएस्ट सहित जोड़ीबार जो लिंक जो संयोग से होचंती गुरु This contact is with you with your soul so सही जगह आत्मज्ञान सहित वास्तवता सहित आत्मसत्ता सहित भगवान सहित your psychic being within with the supreme आम चैत्य सत्ता सहित जी परम को जोड़ी दियंती से होचंती गुरु माँ तांकर एजेंडा जुलाई 10, 1963 रे एक कथा लिखिले तांकर महान शिष्य अनुगत माधव पंडित गोटे सबलाइम कन्सियसनेस जी गोटे बड़ प्रतीक थे जहाँ को देखिले जना पड़ता से केते एक विनम्र व्यक्तित्व से कहते द गुरु इज नो लॉन्गर बाउंड टू हिज फिजिकल बॉडी आमे तांको गोटे शरीर सत्ता भाव देखि परिबा नहीं he has a liberated consciousness पुणी थरे से मुक्त चेतनार कथा आसिला liberated consciousness and has the power to put an emanation of his consciousness into the disciple ए emanation टी होची गोटे बहुत बड़ आध्यात्मिक शब्द तार अर्थ होची गोटे निर्गम गोटे निस्सरण से
निज चेतना को गोटे शिष्यर चेतना सहित इमानेट करती निस्सरित करती निर्गम करती इमानेशन इज ए पोर्शन ऑफ द गुरुज कॉन्शियसनेस व्हिच मर्जेस विथ द डिसाइपल्स कॉन्शियसनेस फ्रॉम विदिन एज रिक्वायर्ड निस्सरणटी कौन ना गुरु तांको चेतना को शिष्यर चेतना सहित मर्ज करती मर्ज माने मिसई दियंती ताले आमे जो माने श्री अरविंद को आमर गुरु रूप रे मां को आमर गुरु रूप रे जुग्म अवतार को आमर गुरु रूप रे मानिछंती सेमानंकर चेतना सहित आमे सम्मिलित होचंती मर्ज होचंती से तांकर करुणा वशत आमको मिसेउचंती तांक चेतना से कथा घटी थिला जेबे संदीपन ऋषि जो दिन गुरु होइथिले श्रीकृष्णंकर से दिन सही कथा घटी थिला जो दिन अष्टावक्र ऋषि गुरु होइथिले राजा जनकंकर से दिन भी होइथिला सही कथा प्रोसेस इज सेम कारण से पुणी आउ गोटे बढ़िया कथा से माधव पंडित लिखिछंती डिसाइपल्स कॉन्शियसनेस फ्रॉम विदिन एज रिक्वायर्ड जेति की दरकार कारण गुरु तो अनंत चेतना मुक्त चेतना आपन को सेति की दिया जीवो जेति की आपन को दरकार कारण आपन को आधार अंतकरण आमर जो सीमित मन बुद्धि रही तार आधार रे नले से विराट आलोक को आमे सहय करि परबा नै से विराट चेतना को आम धारण करि परबा नै हमको जेति की दरकार सेति की ही मिली ए जन्म रे होय तो एति की मिलला जन्म जन्म धरि हम यात्रा करूछंती हुए तो आमर पात्रता अनुसार पात्रता कहले सीधा सरल कथाटे नदी रे जल बहुची समुद्र रे जल अछि आपण नदी रे गोटे सरोवर को जाइछंती पानी आनिया पई आपण पाखरे जेति की बड़ पात्र अछि आपण सेति की पानी आनी पारे जेति लोटाटे अछि लोटाए पानी आनिबे गोटे गरा अछि गराए पानी आनी पारे गोटे बाल्टी अछि बाल्टी पानी आनी पारे 10टा बाल्टी अछि 10टा बाल्टी पानी भरि आनी पारे एटा अछि पात्रता योग्यता हमर सामर्थ्य मो जेति की चेतना को धारण करि परिबी सेति की चेतना भितरे हमको आसीबो माँ ताको आहुरी चमत्कार भावरे बुझेइचंती जे किभଳି भावरे गुरु तांकर ए चेतनार कार्यटी को करंती तांकर चेतनार कार्यटी को कारण तांकर कामटे संपूर्ण दैट इज अ बिजनेस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस सेटा चेतनार व्यापार समस्त गुरु मानक पई या सत्य होवा उचित जो माने धरंतु गणित भी पढौचंती जो माने साहित्य भी पढ़ाउचंती से जदि भल भाव बुझी जानते जे गुरु शिष्यर संपर्कटी संपूर्ण चेतनागत सेठी बापा हवा को पड़िबो भाई हवा को पड़िबो बंधु हवा को पड़िबो सेठी सहदर हवा को पड़िबो सेठी जने मंत्रदाता हवा को पड़िबो सिद्धिदाता हवा को पड़िबो शिक्षादाता हवा को पड़िबो ताले आम भूमिकाटी आहुरी स्पष्ट हो जानता मां कहउचंती द वर्किंग ऑफ दिस फोर्स इज टू फोल्ड दुईटा भागरे सेटा घटुछि कौन घटुछि ना नेगेटिवली घटुछि पॉजिटिवली घटुछि नेगेटिवली या घटुछि it weakens the hold of the lower obstructive nature and gradually dissipates the old sanskars habits impressions leading eventually to the snapping of the knots of ignorance and ego that bind the soul चमत्कार से आम भितर थिवा गोटे जिनिस को दुर्बल करूछ आम भितर कौन अछि ना होल्ड ऑफ द लोअर ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर आम पाखरे गोटे निम्न प्रकृति रही जे बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव जे बाधा दोछ से विराट आलोक को ग्रहण करिवारे जे हमको माने गोटे प्रकार माने प्रतिबंधित करुछि गोटे प्रकार हमको सीमित करुछि से कौन सेटा ना ओल्ड संस्कार हमर पुरातन संस्कार गुड़िक हमर हैबिट्स अभ्यास और इम्प्रेशंस हमर सब धारणा जहाँ रही जहाँ हम बहुत जाबुड़ी धरता
ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛେ ଯେ ଜଣେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଶିଖିନି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମତେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ସେ କହିଲେ 12 ବର୍ଷ। ସେଠି ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷ ତ ପଢି ସାରିଛି, ଜଣେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳରେ 13 ବର୍ଷ ପଢି ସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ସେ କହିଲେ ତମକୁ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। କାହିଁକି 25 ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ନା ତମେ ଯୋଉ 13 ବର୍ଷ ପଢିଛ ତାକୁ ଭୁଲିବ, 13 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତମକୁ ଭୁଲିବାକୁ, ତାପରେ 13 ବର୍ଷ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ହେଲା, 25 ବର୍ଷ। ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଆଉ ଆମର ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋୟର ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ନେଚର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କର କାମ ହଉଛି ତାକୁ ୱିକେନ କରିବା, ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଆମର। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡିସିପେଟ୍ସ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସମୟକ୍ରମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଭିତରୁ ଆମର ସେ ଅନ୍ଧକାର, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଅନ୍ଧକାର। ଅନ୍ଧକାର କି ଜିନିଷ? ହୁ ଡିସ୍ପେଲ୍ସ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ, ହୁ ଡିସ୍ପେଲ୍ସ ଡାର୍କନେସ୍। ତ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରଟି ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବଦ୍ଧମୂଳ, ରୂଢିମୂଳ ଧାରଣା ଗୁଡିକ। ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ମା ମାନେ, ଆମ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମା ତ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଏଇ ରୀତି ନୀତି ଧର୍ମ, ଆଉ ଏତେ କାଣ ଜମ୍ବଲ ହେଇକି ରହିଛ, ଖେଳ ଖୁସି ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଖେଳିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ଆମ ରୂଢିବାଦୀ ସମାଜ ବହୁତ ବହୁତ ବାଟରେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲା, ଯେ ବଡ ମାନେ ବିଷଦ ସେ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଆଜି ଯିବାନି। ଖାଲି ଏତିକି କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ, ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଗୁରୁଙ୍କୁ। eventually to the snapping of the knots of ignorance। ଏଇଗୁଡିକ ହେଲା ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗଣ୍ଠି। ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିବେ। ଆମ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗଣ୍ଠି, ସେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଖୋଲିବେ। ତାପରେ ସେଗୁଡିକ କାହା ସହିତ ରହିଛି ନା that bind the soul, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ନାଗ ଫାଶରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭଲି ଗୁରୁ କିଭଳି କାମ କରନ୍ତି? It builds up a consciousness that grows through purification, subtilization and spiritualization। ଚମତ୍କାର। ଗୁରୁ ଆମ ଭିତର ଥିବା ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନତା, ଅହଙ୍କାରର ବେଡି ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ଆମ ଚାରିକଡେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣକୁ, କନସିକ୍ରେସନକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନକୁ ଆଣନ୍ତି। ଚେତନାର ସ୍ନିଗ୍ଧତା ଏବଂ ସବଟିଲେସନ, ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବେଦନା କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ କାରୁଣିକତା କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତି କହୁଛୁ, and spiritualization, ଯାହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକରଣ, into the very nature of the divine consciousness that is sought for। ସେଇଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ମୌଳିକତା, ମୂଳ ସ୍ୱଭାବ, ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଗିଥାଉ। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି କାହାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହିରେ, ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସେ ବହି ପଢାଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଗ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ତୃତୀୟ ଭାଗ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି। କାରଣ ନିଜେ ସିଏ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରଚନା କାଳରେ ଦେଖିବେ ସେ କେତେ ମହାନ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭୂତି ମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ଵକୁ ଜାଣୁଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଜାଣୁଥିବା ସବୁ କିଛିକୁ ସେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭୂତିଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ବିଭୂତିଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଭୂତି କେତେ ବଡ ବଡ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଉପରେ, ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ବାପା ମା ବୋଲି ସବୁ ଭାବିଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସନରେ ବସଉଛୁ, ସେଗୁଡିକ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଯେ ସବୁ ଧର୍ମରେ, ସବୁ ପନ୍ଥାରେ, ସବୁ ଗୁରୁକୁଳରେ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯୋଗରେ ବା ମାଙ୍କର ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛୁ ନିଜେ ନିଜେ ହେଇଛୁ, ମା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଟା ଜାଣୁଛୁ, ଜାଣି ବି ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲୌକିକ ଦୀକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାର କଥା। ବାବାଜୀ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସିଧା ସିଧା କିଛି ଉପଦେଶ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ଜଟିଳ ହବ। ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପଦେଶ ବା ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନବ ବା ରୂପାନ୍ତର ସିଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଦୀକ୍ଷାଟି ସାଧାରଣ ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଅତିମାନସର ଦୀକ୍ଷା। ଏଇଟା ସେଭଳି ସେଇ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ହବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଟି ଏଇଠି ହୁଏ ମାଙ୍କର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଗତଗୁରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଅଜେୟ ଜରା ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ତଥା ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଓ ଅଜ୍ଞାତରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ এই ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଭିତରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଲୋକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ। କେହି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଏକ ନୂତନ ଯୋଉ ମାନବ ଜାତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ତାର ଯୋଉ ଉତ୍ତରଣ ହଉଛି ମାନବ ଜାତିର, ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ କେହି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଶିଷ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଛିଦ୍ର ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ମତେ ଜଣେ ସାଧିକା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ଆମେ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ନା, 7-fold ignorance to 7-fold knowledge। ଆମେ ତ ଅବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଡା ଛାଡି ଦେଇପାରିବା କି? ଅହଙ୍କାରର ଜଡ ଏଭଳି ଆମ ଚାରିକଡେ ଗୋଢି ହେଇକି ରହିଛି, ସେକୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଯେତେ ଆପଣ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ରୋଗ ଏତେ ପୁରୁଣା, ଏତେ କ୍ରନିକ। ଆପଣ ଏଲୋପାଥି ଖାଆନ୍ତୁ, ହୋମିଓପାଥି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାଥି ଅଛି ସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅହଙ୍କାରର ଅବିଦ୍ୟାଟି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଭିତରୁ ଯାଏ ନାହିଁ।
सी दरकार जो सूक्ष्म शक्ति जो अतिमानस शक्ति जो व्याप्त शक्ति परमेश्वर से शक्तिर प्रयोग नहला पर्यंत आम भितर से संभव नुहे। तेणु ताकू जे संभव करेबे से सबु लोक बास करि पारंती। तेणु से थिले जगत गुरु, से होचंती आमर मदगुरु, जी आमर गुरु, जी मोर गुरु, जी प्रकृत रे स्थूल रूपे उपदेश दियंती नहीं किंतु आम सत्तार रूपांतर पथरे सबु कार्य कर दियंती। बाबाजी कहते जे विरोधी शक्ति सबु बेले आमको तांको प्रयोगशाला गोटे पन करदा गोटे प्रकार गोटी करदा चाहती। विरोधी शक्तिर कौशल को जी आमको चिन्ह दौरान से होचंती मांकर शक्ति, मांकर आलोक। तेणु तांकु स्थूल भाव रे कार्य करिवा दरकार पड़ुना, सूक्ष्म भाव रे कार्य करिया को पड़ुछि। एई कथा गुडी को जेतेबेले से शिष्य शुणिले, शिष्य पचारले प्रश्न से माँ कौन समस्त प्रश्न उत्तर दियंती? आमे तो बाक्स रे लेखिकी दौचु, आश्रम लेखिकी पठाउछु, समाधि रे प्रश्न छाड़ुछु। आमे अनेक प्रश्न आम भितर भी उठुछि। आमे मित्र पाठ चक्र करूछंती, जेतेबेले किछि कथा अध्ययन करूछंती, आलोचना करूछंती। बाबाजी कहले प्रश्नकर्तार प्रश्न जदि आंतरिक होई थाए तेबे निज प्रश्नर उत्तर निज अंतर रु पाई थाए। एटा मोर अकल्ट एक्सपीरियंस। आपन को 50 वर्ष लागि पारे किंतु उत्तर अवश्य आसीबो जदि से प्रश्न आंतरिक होई थाए। एवं सेटा मांकर करुणा बଳରେ आसे। काहेकि ना माँ जेतेबेले जानती जे आमर अंतकरण से प्रस्तुत हो गला से उत्तर टी ग्रहण करिया पे, ताले स्वाभाविक भावे सेटा अवतरण करे, डिसेंड करियो। तेणु आउ बहुत कथा रही से आमर ग्रहण सामर्थ्य टी आमर बुद्धिर जटिलता जोगु मन बुद्धिर तर्कर आवरण भितर पड़ी थाए, जो मां को प्रेरणा को मां शक्ति को धारणा करने से सब धारण करने मना कर। तेणु आमे बाबाजी लिखिंट जे मां को प्रेरणा रू कौन सी बही पढ़ा द्वारा कौन सी साधक संगे कथबार्ता करने द्वारा मध्य बेले बेले आमे तार उत्तर पाई थाउ। किंतु सबुठारु जहाँ आगरे थाए ताहा होछि आम आधार ग्रहणशीलता। अच्छा, अनेक समय लोक मैंने गोटे बड़ विचित्र प्रश्न उठाती। से कहते जी गुरु शरीर रे अछंती से ही केवल दीक्षा दे पारिबे बा से ही आपन को मार्गदर्शन करि पारिबे, जे शरीर रे नाहंती अवर्तमान रे अछंती सूक्ष्म रूप रे अछंती सेटा केमिति संभव हो? सेठू बाबाजी उत्तर देले जे गुरु अवश्य स्थूल रूपे ग्रहणीय, किंतु जदि आम सूक्ष्म रूप से ग्रहण करुछंती तेबे अन्य गुरु करने आवश्यक नहीं, कारण भगवान सूक्ष्म रूपे सर्वत्र विद्यमान। एवं भगवान को जे प्रभु, जे जगत जननी, जे परात्पर, जे आदिमाता, जे अदिति, तांको जेतेबेले आमे गुरु रूपे ग्रहण करूछु सेतेबेले तांकर व्यापकता और तांकर उपस्थिति नहीं आमर तो किसी संदेह नहीं। से तो आम आत्मा रूप विद्यमान, आम आत्मा रूप विद्यमान। तेणु से कहुला जे मन तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचारू। आम भितरे जे मनसत्ता है मानस सत्ता है रही, जे आमर प्राणसत्ता है रही, जे आमर समस्त माने आत्मार परिपाटी ही रही, आत्मा ही रही। तो से परमेश्वर उपस्थिति को लेकिन जब आम भीतर सन्देह अच्छी तो आम शिष्य तो एपर्यंत ही ना। आ गुरु जीवित अवस्था जी कार्य कर न पारती सूक्ष्म अवस्था
ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଉନ୍ମୁଖତାଟି ଥାଏ। ଏବଂ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଜାଣିବା ଏବଂ କିଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ବାବାଜୀ କହିଲେ, ପ୍ରମାଦ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧି, ତର୍କ, ଯୁକ୍ତି, ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା। ଓନ୍ଲି କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣ କିଛି ଦେଇକି ଗୁରୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ? ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ତର୍କ ରହିଛି, ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ମୋହ ରହିଛି। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର କଳ କୌଶଳରେ ପଡି ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ସଂଶୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ନିଷ୍ଠା ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଅସାଧାରଣ ବାଧା ହେଉଛି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରର ଗର୍ବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, ତର୍କ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଥମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିବା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ଫଳ। ଏ ଜଗତରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଅଲଗା, ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେମିତି ଆମର ଅହଙ୍କାର କାମ କରେ ଯେ ସେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ସବୁଠାରୁ ଦି ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଖାଏ ସେଇ ଦୋକାନଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କିରାନା ଦୋକାନ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଆଣେ ଲୁଗାପଟା ସେଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ କପଡା ଦୋକାନ। ଏଇଭଳି ଧାରଣା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଅହଙ୍କାରର ବଳ ଶକ୍ତି ସେଇଠି କାମ କରେ। ଗୁରୁ ସତ୍ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ସତ୍ତା ହଉଛି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା। ତୋ ଗୁରୁ ମୋ ଗୁରୁ ହେଇ ନପାରେ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନିନେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପାଇବା, ଆମର ମହାଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପାଉଛୁ। ସେଠି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ରହିଛି, ସେଠି ଇମେନ୍ସିଟି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ବିଶାଳତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ଥୂଳ ରୂପର ଏକ ଅହଙ୍କାର ହୁଏତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ମନର ଯେତିକି ଅହଙ୍କାର ତ ଥାଏ, ଯେତିକି ଅନ୍ଧକାର ତ ଥାଏ, ମଣିଷ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ବାବାଜୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ଯାଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ବୁଝି ହେବ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଓ ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମୋର ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଅଛି କି ନାହିଁ? ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ସିଏ ନା, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚିରଣ। ସେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ତୀର୍ଥ। ତ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଇବାକୁ ଆମର ଅଭିପ୍ସା ଥାଏ, ଆମେ ଅନ୍ତରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତାଟି କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ଆନ୍ତରିକତାଟା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର, ତାଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ମୋର ଚେତନାକୁ ଯୋଡିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଅଟକଉନ ତ କିଛି? ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତ? ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ନିଜ ବାଟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ତାର ସହଯୋଗ କରୁଛି ନା ମାଙ୍କ ବାଟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛି? ସରଳ କଥା, ଯୋଉ କଥା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ
ତମେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି ମନେ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛି କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତମର। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ରହିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରୁନୁ ତ? ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ସହିତ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ବାଟରେ କାମ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ବେଦକୁ ଆମେ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯୋଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ତଥା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ବା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଗତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେହି ମଦଗୁରୁ, ଜଗତଗୁରୁ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ସେହି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅସଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଜି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏବଂ ଆମର ଚେତନାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ସେହି ମହତ୍ତମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ସେହି ମଦଗୁରୁ, ଜଗତଗୁରୁ, ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ପଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ନ ହେଇପାରେ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅମୃତ ଆଉ କିଛି ବି ନ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଅମୃତର ପଥରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିର ରୂପ ନେଉ। ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଲୋକର ପଥ ଚାଲୁ। ଏଭଳି ଏକ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।